बिल्डिंग टी देखुचे से रिसेप्शन हॉल से रिसेप्शन हॉल रे सेतबेले सूप सेरिमनी होउथला प्रत्येक दिन संख्यारे से केपरि होउथला कोन होउथला आपण मान समस्त सुनथिबे ता भितरे बहुत भितरी कथा भी अछि। श्री अरविंद भी से विषय रे मंतव्य प्रकाश करथिले। एई सूप सेरिमनी विषय रे नीरज बरण लिखंती एई जो पुस्तकटी आमे वर्तमान पाठ करछे मेमोरेबल कॉन्टैक्ट विथ द मदर से से लिखंती जे the significance is thus described by the master. Master means Sri Aurobindo. ये सूप सेरिमनी रो सिग्निफिकेंस ता कोन प्रभु श्री अरविंद कहिथिले लेखिकी समस्त को जणाई देथिले। This soup was instituted in order to establish a means by which the sadhak might receive something from the mother by an interchange in the material consciousness. Material interchange होउची मा सूप गोटे पात्र रे ढालुचंती जो पात्रटी साधक बा साधिका धरिकी मां का आगे आंठे पड़ी ताको ग्रहण करूचंती एवं निजे पान करूचंती। ये गोटे मेटेरियल एक्सचेंज एवं मां से सूप भितरे एमिति एक दिव्य रस मानव शरीर भीतर को प्रवेश करे आपे चेष्टा करुछंती जो थरे ए मीन्स बाय व्हिच द साधक्स माइट रिसीव समथिंग फ्रॉम द मदर मां ठारू किछि ग्रहण करि पारिबे। एवं ए सूप सेरिमनी बहुत दिन धरि चलथला। सूप सेरिमनी रे वातावरण को स्मृति उद्धार करने को चेष्टा करी साहना देवी आश्रम रे जे बहुत दिन रही जड़े साधिका 40 वर्ष पर लिखिं सूप सेरिमनी बंद होवार 40 वर्ष पर सूप वितरण प्राय 1 घंटा धरी चलुला एवं संपूर्ण नीरवता भितर यही कार्य चली आसुला। समस्ते एक गभीर आलोक भितर निष्प्रभ क्षीण आलोक भितर डूबी जाउथले अंतर्चेतनार गभीरता को चली जाउथले अन्य एक जगतर अनुभव बा स्वाद चाखुले। समस्ते उपस्थित साधक साधिका मानकर चेतना उपरे आन इम्प्रेसिव फार ऑफ एक्जिस्टेंस रो चाप अनुभूत होउथला। समस्त कहउथले ए सूप ग्रहण कला बेले आम भितरे अंतरे गोटे इम्प्रेसिव फार ऑफ एक्जिस्टेंस आमे बहु दूररू कि जेमति आ भीतर को शक्ति धारण पूर्वक आम भीतर को प्रवेश करी आसुचंती एवं आमको अत्यंत आनंद लागुची आमे इम्प्रेस हो जाउछु एवं आस्ते आस्ते समग्र प्रकोष्ठ सही वातावरण रे पूर्ण हो जाउथला एवं तार प्रभाव रे सकल प्रकार बाह्य एवं अंतर्जीवन क्षेत्र मध्य समान हो जाउथला। आमे सब बेले बाहर गोटे प्रकार अनुभव एवं भितर आउ एक अनुभव करू किंतु सूप सेरिमनी समय रे मां जो दवा नवा करूथले शक्तिर जो आदान प्रदान होउथला सेतरे बाहर एवं भीतर समतुल हो जाउथला। मांकर एही भुवन मोहिनी रूप आम मान को चक्षु भितरे उद्भासित होई उठुथला। पुनश्च सेही दिव्य मुहूर्त रे विभिन्न प्रकार अनुभव अनुभूति तांक दिव्य शरीर रु विचुरित होउथला। केतबेले मां को पोजरे बसुथले केतबेले आखि बुजिकिरी बसुथले केतबेले हस्त विस्तार करिसंती किंतु दौ नांती एमिति मांकर स्थित हास्य सहित स्मित हास्य सहित काहाकू तुलना करी हबो नाही। मांकर हस खूब तुलनीय अतुलनीय ता अतुलनीय बेले बेले मां का हाथ रे गोटे पात्रटी धरी थांती ध्यान मग्न हो जाती कप टी धरी थांती
ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧୀର ସ୍ଥିର ଠିକ୍ ଏକ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଆନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ସୁପ୍ ବିତରଣ ପୂର୍ବବତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଘଟି ନାହିଁ, ସେମିତି ମା ପୁଣି ସମାନ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦଉଥିଲେ ସେମିତି ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମକ ଅନ୍ୟତମ ସାଧକ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଯେ କି ସୁପ୍ ସେରିମୋନିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ନିୟମିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମନେ ପକେଇକିରି ସେ ଲେଖନ୍ତି, ମା ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧକକୁ କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମା କହୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର 2 ହାତ ପାପୁଲିକୁ ସୁପ୍ ପାତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖେ, ମା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଆସି ବସନ୍ତି, ସୁପ୍ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ 2 ସାଇଡରେ ଥାଏ ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଉ ଜଣେ ସାଧକ ତାକୁ ଧରିକି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣିଥୁଅନ୍ତି। ଭଣ୍ଡା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥାଏ ତା ଦେହରୁ। ମା ସେଇ ସୁପ୍ ପାତ୍ର ଉପରେ ହାତକୁ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି, 2 ପାପୁଲିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମା କହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆବାହନ କରେ ସୁପ୍ ଉପରକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ ଭିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ସେଇ ସୁପ୍ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ତାର ଜୀବକୋଷ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ସୁପ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଏବଂ ଜୀବକୋଷ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସୁପ୍ ଉତ୍ସବର ଭିତିରି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଉଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରାଣ ନିବେଦନ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହେ ଏବଂ ମୋର ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ସୁପ୍ କପ୍ଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ମା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ସ୍ମାଇଲ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ରେଖାଟିଏ ଖେଳେଇ ଦେଇ ଆଖି ଖୋଲି କଥାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଢେର ଅଧିକା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଭୂତି ଅଥବା ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଅଥବା ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡ୍ରାଇ ଲାଇଫ ବୋଲି କହୁ, ଅତୀତ ଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଥବା ଆଉ ସବୁ କଥା ଏବଂ ସବୁ କଥାର ଟିକିନିକି ସମାଧାନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଗୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଆମକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ସୁପ୍ ସେରିମୋନିରେ ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା ମା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଭାବ, ଆନନ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସମଗ୍ର ଶରୀର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେପରି ସିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ଜ୍ଞାନ ସେନ୍ସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯିଏ ସେଠୁ ସୁପ୍ କପ୍ଟିଏ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଉଥିଲା, ତାକୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ, ମୋର ଚେତନା ବହୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ଥିଲି ସେ ଲିମିଟେସନ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ସୁପ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ in order to establish a means by which the sadhaka might receive something from the mother by an interchange in the material consciousness. ଆମ ଚେତନାଟା ସବୁବେଳେ material consciousness, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚେତନା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ
ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରୁ। ତେଣୁ ମା ସୁପ୍ଟିକୁ ଦଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତିକି ଆବାହନ କରୁଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଯିଏ ନଉଥିଲା, ପାନ କରୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ତା ସେଲ୍ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତାର ସେଇ ବେଳର ଚେତନା ବା ତତ୍କାଳୀନ ଚେତନାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ତାର ଉପରେ ଥିବା ଚେତନାର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ମା ଏହି ସୁପ୍ ସେରିମନିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଫ୍ଟରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଅମଲ କିରଣ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଦିନ ପରେ ଦିନ ସୁପ୍ ସେରିମନି ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଦେଇଗଲେ ହବନି, ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ସେଇଠି ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ। ଯେ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ଥାଏ କଣ ଏ ସୁପ୍ରୁ ମିଳିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି, ଆଉ ଉପରକୁ ସେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଟରଲି ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ଦି ଗେନ୍ ୱାଜ୍ ଇମେନ୍ସ, ଯିଏ ସିନସିୟର, ଯେ ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସେ ଯାହା ପାଇବ ତାର ଗେନ୍, ସେ ଯୋଉ ସୁଫଳ ପାଇବ ତାର ସୀମା ନାହିଁ, ଇମେନ୍ସ। ଏଇ ଅନୁଭବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଅମଲ କିରଣଙ୍କ କଥା। ସୁପ୍ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମଲ କିରଣ ସ୍ମୃତି ପଟରୁ ଯାହା ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଭ୍ରି ଇଭିନିଂ, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ଟିଏ, ଉତ୍ସବ। It impressed one like a snatch of the ancient mysteries. ଯିଏ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ସେ ଭାବୁଥିଲା ପୁରାତନ ଆନସିଏଣ୍ଟ, ଆଦିମ କାଳରେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ସେମିତି ତାରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ, ଗୋଟେ ଚିମୁଟାଏ ଲୁଣ ସ୍ନାକ୍ସ ଚୁମୁଟାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିମୁଟାଏ ଜିନିଷ ଶକ୍ତି, ଶୋଭା, ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉତ୍ସାରିତ ହେଉଛି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟାଏ ଆନସେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେ ପାଇଯାଉଛି। The atmosphere was as in secret temple of the Egyptian or Greek times. ଏଇଠି ହେଉଛି ଗ୍ରୀକ ପିରିୟଡରେ, ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ଇଜିପ୍ଟର କେଭ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତରେ ଏଇ ସେରିମନି ସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସେରିମନି ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। I shall content myself with what concerned me for the most part. ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଫ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କାହାର? ନିରୋଧ ପର୍ଣ୍ଣଙ୍କର। ଆଉ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବହିଟି ଓଡ଼ିଆ ବି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଧାରା। ସେଥିରେ ସେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। I shall content myself with what concerned me for the most part. କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ନା ଅମଲ କିରଣ। This soup distribution used to take place at 8 PM. ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ soup distribution କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। In the present reception room, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ରିସେପସନ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। and lasted 2 hours. 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲୁଥିଲା। The inmates were about 100 in number and they sat inside the hall
while we visitors had to sit in the veranda outside, from where it was difficult to see the mother. जो हॉल रे बर्तमान आपनकर बुक स्टोर ହେଇଛି ସେଇଠି ବସୁଥିଲେ କୋଉମାନେ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଉଟସାଇଡର ଭିଜିଟର୍ସ ସେମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ବୋର୍ଡ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବୋର୍ଡରେ କୋଉ ଦିନ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି ସେଇଠି ବସୁଥିଲେ ଭିଜିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡର୍ସ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିଲେ where it was difficult to see the mother. One had to peep over the shoulders of the people in front. आगे जो लोकटी बसी थाए पछरे बसता लोकटी ता कांध ऊपर को मुंड को उठे कि पीप करे देखिबा को चेष्टा करे मां को. Still I preferred to remain outside. For from what I saw, I could not bear sitting for 2 hours in a room surcharged with dimness, incense fume, and an atmosphere mystic but sleep-inducing to my unaccustomed nature. की कहते निरोधपरण निरोधपरण कहते आमे बाहर बसुलु कारण सी से विजिटर आश्रम रही ना बाहर बसवा आम भल मु प्रिफर करुली टू रिमेन आउटसाइड कहीं मु देखुली ता भितर बसवा एत 2 घंटा धरिक फॉर 2 आवर्स इन ए रूम जो रूम टा निष्प्रभ आलोक धूपकाठी सुबास सुगंध रे चार्ज हो जाए मांकर उपस्थिति द्वारा चार्ज हो जाए बसवा मो मु संभाली पार नी सांगे सांगे घुमाई पड़ुली टू माय अकस्टम्डनेस मोर नेचर थिला जदि यही प्रकार एक परिवेश भितर मु बसी जाए मते निद हो जाए. Later on ता परवर्ती काल रे we were given a chance to sit inside and then we had a good view of the mother in her various moods. परवर्ती काल रे हमको भीतर बसवा अनुमति मिलेला जोठु आमे मां को संपूर्ण रूपे भल भाव दर्शन कर पारिलु एवं तांकर विभिन्न वेरियस मूड्स को भी दर्शन कलु केतबेले मां हाथ टेकी दउचंती केतबेले हाथ को बढ़ाई दउचंती केतबेले हसी दउचंती आ केतबेले हाथ टेकी आशीर्वाद कर दउचंती का मुंड ऊपर हाथ थोई दउचंती एई सब जिनस देखिकरी से पूरा पूरी विगलित हो गले. Sometimes in trance, sometimes awake, smiling or grave, and very often pouring the soup in an इंद्रन स्टेट. इंद्रन माने भीतर को जाई अंतर चेतना को जाई अंतर भीतर को जाई सूप डालुचंती. द हैंड्स शेकिंग ए लिटिल as she poured it. जेतोले मां धरी पिया कप धरी जो साधक बा साधिका से ढालू था हाथ टी धरी जाए कहीं प्रभु श्रीरबिंद शक्ति से सूप भितर थाए एवं से धरिक अन्य को ट्रांसमिट करूँ ईच वन हैड टू वेट प्रत्येक को अपेक्षा करने को पड़ूला पारी आसिया पर्यंत फॉर हिज टर्न एंड इट वाज ए लॉन्ग वेटिंग फॉर मी एवं मु तो बहुत समय मत मो पारी जो आसो बहुत समय अपेक्षा करने पड़ूला. आज आई वाज नॉट यूज्ड टू मेडिटेट मोर मेडिटेशन करिवार अभ्यास नथिला. आई हैव टू स्ट्रगल हार्ड अगेंस्ट लूजिंग माय चांस बाय फॉलिंग asleep. मु स्ट्रगल करथली कारण जदि मु सोई पड़िली मो चांस गला आ सूप ना आनी पारिबी सेति पे मु भारी स्ट्रगल करथली and thus being marked missing. जदि मु सोई पड़िली लिस्ट ना लिखाई किए आसती सूप ने क्यों मैंने सब चंपकला लिस्ट पढ़ुंट ना पढ़ाला मुझे शोची उठिल नहीं
से राइट साइड से लिखिदेवे मिसिंग मो ना मिसिंग केमती लेखा न हम से रक्षा करने बहुत कष्ट करुली इफ दैट हैपेंड माय नीस वाज देयर जदि मु घुमई पड़ुली मो झियारी मो पाखे बसता है वाइड आवेक पूरा पूरी आखि खोलिक चाहिए टू स्टेयर मी इनटू कॉन्शियसनेस मत उठे दिए चुमुटी दिए तो मु सचेतन हो जाए वी फेल्ट as if we have entered into some prophet cavern मो अनुभव करुली जमती आम गोटे बड़ गुंफा भितर प्रोफेट जो माने मुनि ऋषि माने रोथुवा गुंफा भितर प्रवेश कर जाइछु और सम एंशिएंट ग्रीक टेम्पल एंड व्हेयर एलिशियन इलियुसिनियन मिस्ट्रीज वे आर बीइंग परफॉर्म्ड ए एलिशियन ता आमे पढ़ीचे सावित्री रे बुक 5 कांटो 7 रे द फाइंडिंग ऑफ द सोल रे मां भगवती सावित्री जेतोले सोल फाइंडिंग सोल को खोजी खोजी जाउछंती से एलिशियन सम्मुख रे पहुंची गले ता डोर केमिति हेछि सेठी केमिति खोदित पत्थर रे खोदा हिथिबा खोला हिथिबा दरजा साप माने गुड़े हिकरी अछंती धड़ा कपत माने ऊपर अछंती एवं एरुंडी बंध अत्यंत दृढ़ ताथिरे गोड़ देकी से भितरक जाई कौन कौन देखुचंती आपण माने सब जानचंती पढ़िचंती द मदर बीइंग द प्रिजाइडिंग प्रिस्टेस सेई एलिशियन भितरे मां श्री अरविंदो शरणं मामा जो आम जो सूप सेरिमनी कथा कहचे आलोचना करछे हाँ अति चमत्कार विषयटी एवं सूप डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ हो जाउथला माँ जेतबेले सेतबेले तो माँ पूरा पूरी कुआरे चली जाउथले सूप सेमती धरिचंती कंटेनर टी भितरू पड़ा धीरे गोटे कहा पड़ा गोटे पड़ूला तथे चंपकलाल ढाली दौरान आई हाड कहते मु तो भितर बसला बेलू धूपकाठी एवं जो साइलेंटली बसिले मत निद लगी जाता कि मो झियारी मो पाखे बसिक मत उठे दौला वी फेल्ट एज इफ आम जो एलिशियन कथा कहते दिस इज एक्जाक्टली दी इम्प्रेशन आई हाड से कहते मत जना होता मदर ए एलिशियन भितर बसचंती एवं द एंशिएंट फॉर द प्रिजाइडिंग प्रिस्टेस वर्ड एंशिएंट टाको यूज कर देली माँ अनफॉर्चुनेटली से कहते एंशिएंट फ्रेंच अर्थ होची ओल्ड तेणु माँ टे सागे सागे चाहिए The mother was a little taken aback. मते बुढ़ी कहूची after taking her seat, my seat बसिला परे she would close her eyes. Then her arms would stretch out and her hands spread over the soup. Soup vessel by way of channeling Sri Aurobindo's power into the liquid. Then her eyes would open, and she would start the distribution. Some people used to see Sri Aurobindo's hands spread over hers. Nirod Varna लिखुचंती केतक देखंती मां का जो मां पे कप बढ़ाती मां का हाथ ऊपर श्री अरविंद का हाथ थाए इन रेस्पॉन्स टू हर कॉल टू हिम कहीं थाए ना माँ प्रार्थना कर डाकी आपण तो शक्ति यार भितर मो आगे जी बसिक ग्रहण कर साधक बा साधिका दिंतु आज आई हैव टू वेट क्वाइट एन आवर बिफोर माय टर्न केम मो पारी आसला बेलू मुझे घंटा घंटा धरी बसी थाए घंटा खंडे बसी थाए बसी जाए आगुरी
I spent my time partly in sleep meditation. କେତେକ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିକରି ମେଡିଟେସନ କରୁଥାଏ, partly in looking at the quiet changing moods of the mother. ଆଉ କେତେକ ସମୟ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥାଏ. I could not vouch for any concrete experience. ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଥିରେ ମୋର କିଛି concrete experience ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ. Neither could I say that she took my cognizance of my presence. ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ବସିଥିଲି ମା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ. When I went before her, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କିଏ ସେ ବିଷୟ ମା ମତେ କିଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି. But she was invariably an impersonal sweetness. କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖିକିରି ଯୋଉ ହସ ସେ ହସୁଥିଲେ, impersonal sweetness ତା ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ପ୍ଳାବିତ କରୁଥିଲା. ଥରେ and that makes me remember it, ମୋର ମନେ ଅଛି. She cast an inquiring look when I approached her for the soup. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କପଟି ଧରି ସୁପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲି, ମତେ ମା ଚାହିଁଲେ. ଇନକ୍ୱାରିଂ, ଇଏ କିଏ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ୟା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, ମା ଦେଖିଦେଲେ. I could not make out what it meant. ତା ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ମା କାହିଁକି ଏମିତି ଅନେଇଲେ ମତେ. I knew that at the time I had a boil, a blessed boil. ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲି, ଛୋଟେ ଛୋଟେକା ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଏଲ ହେଲେ ବଥ ହେଲେ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ବଥ ହେଇଥିଲା. ମୁଁ ସେମିତି ଛୋଟେ ଛୋଟେଇକିରି ଚାଲିକି ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି. ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଅନେଇଥିଲେ କାହିଁ ଏମିତି ଚାଲୁଛି. ତେଣୁ ମୋ ବଏଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମା ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବଏଲଟିକୁ ଲେଖିଦେଲି ବ୍ଲେସେଡ ବଏଲ. ମୋ ବଏଲଟା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଗଲା, ମୋ ବଥ. And it was causing me pain. ମୋର କେତେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା. Could the pain have been reflected on my face? ମୋ ମୁହଁରେ ସେଇ ବଥ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହଉଥିଲା? But that could be too trivial, insignificance. Trivial ଅର୍ଥ କଣ? Insignificance, a matter to draw her attention. Now I know that nothing that concerned our well-being, physical or otherwise, was too trivial for her. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଆମର ଯାହା ହଉ, ବଥ ହଉ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଯାହା ହଉ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କମନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଗୋଟେ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍. ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଭିତରକୁ, କି ଛୋଟା କି ପୂଜା କି ବଥ ହେଇଛି କି ଜର ହେଇଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁନଥିଲେ. ସେ ଭିତରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି. After the ceremony was over, ଯେତେବେଳେ soup ceremony ସରିଯାଉଥିଲା, a grand spectacle used to greet our eyes. The mother would return to her room across the courtyard. After the ceremony was over, soup ceremony ସରିଯାଉଥିଲା, a grand spectacle used to greet our eyes. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା. କଣ ସେଇଠି? The mother would return to her room. ମା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ. across the courtyard. ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ଯିବେ, ଯୋଉଠି ସମାଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମା ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯିବେ, ମେଡିଟେସନ ହଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଉପରକୁ ଯିବେ. ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ କରିକି ଦି କଡ଼ରେ ଧାଡ଼ି କରି ବାନ୍ଧିକି ଦେଖୁଥିଲେ. in the courtyard, which are an altogether different appearance. ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଶ୍ୟ. ସେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦି ଧାଡ଼ି ଦି ପଟରେ ଭକ୍ତମାନେ, ସାଧକମାନେ, ସାଧିକାମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି. Two sadhaks held a lamp and a censer in front of her.
दुई जन साधक माँ का आगे दी कड़े दीटी लैंप धरिकी चलु था एवं गोटे सेंसर सेंसर माने साउंड पाटे जाओ तार तो पाटे न कहीकि साउंड करा इन फ्रंट ऑफ हर एंड सम साधक्स फॉलोड हर फ्रॉम बिहाइंड आउ केतक पछे पछे चलु था द रेस्ट ऑफ अस वुड स्टैंड ऑन द साइड वाचिंग हर पास विथ ए solemn gait अन्य समस्ते आउ जतक रहिले से दी कड़े ठिया माँ केमती महिषी एवं विश्व मोहिनी ढंगरे ब्यूटीफुल गेट चाली चाली आगे जाऊँ निरीक्षण कर आप्यायित होते द रेस्ट ऑफ अस वुड स्टैंड ऑन द साइड वाचिंग हर पास विथ ए solemn gait गेट माने चाली धरी धरी ऑलमोस्ट इन सेमी ट्रांस माँ ट्रांस रे थांती सेमी ट्रांस रही आग को बढ़ था हर रेस्प्लेंडेंट फेस विथ एन एनचैंटिंग हाफ स्माइल खूब गंभीर चमत्कार मुखश्री एवं उष्ठाधार भुवन मोहिनी अर्ध स्मितहास्य would fill the whole first atmosphere जो से नीरव निश्चल वातावरण को पूर्ण कर देता है with a supra physical ambience ये होची गोटे अति भौतिक ए जगतर नुह ऊपर जगतर गोटे आबहावा ambience वातावरण eternal beauty wandering on its way. One could repeat with each पर गोटे कविता अच्छे से कविता गोटे ढाड़ी इटर्नाल ब्यूटी चिरंतनी सौंदर्य तांक पाथरे बाटेरे पदचारणा पूर्वक आगु को बढ़ुचंती The next ceremony of importance was the morning pranam. तापरे morning pranam होतला ये आगु के कथा आमे जोठी रहितले पुलिस एटी की चली जिबा नियत वर्ण कहउचंती with reference to the mothers stretching out her hands and holding them over the super cauldron कॉल्ड्रन माने विराट हंडा पात्र सूप कॉल्ड्रन विराट सूप कॉल्ड्रन ऊपर हाथ रखुले अमल राइट फॉर ए मिनिट दे वुड रिमेन देयर as if she was pouring something of her subtle physical spirituality into the liquid. Physical, subtle physical, spirituality. स्पिरिचुआलिटी मांकर फिजिक रे शरीर रे समस्त देखि पारुथिले सटल फिजिकल को कई देखि पारंते नहीं सूक्ष्म किंतु सेतिक बेले मां जतले पोर करूथांती सूप सेतबेले मां का शरीर जो सूक्ष्म फिजिक्स थी सूक्ष्म शरीर स्पिरिचुआलिटी की प्रदर्शित होता है समस्त देखि आप्यायित होता है ए लिक्विड फॉर्म रे मां तंकर सटल फिजिकल स्पिरिचुअलिटी की ढालू था द आइडिया मस्ट हैव बीन टू गिव हर ओन लुमिनस सटल फिजिकल सब्सटेंस एंड एनर्जी ए मोस्ट कंक्रीट ट्रांसफरेंस ऑफ spirituality into the physical stuff माँ जी जानती है मुंडरे हाथ मारिक आशीर्वाद करती कोड़े मुंड रखिले माँ आउंसी दियंती जिते ब्लेसिंग्स कौन सी चॉकलेट दियंती हाथ को धरिकी तले हाथ धरी ऊपर थुअंती आर उद्देश्य कौन आर उद्देश्य हूँ माँ जो फिजिक जे सब बेले ओपेन थाए स्पिरिचुआलिटी आड़ को से किसी अंश ये आम शरीर मन प्राण रे ढाई दियंती
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧି ସେଇ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସମାଧି ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଧି ନିମ୍ନରେ, ତାଙ୍କ ତଳେ ତଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ, ସେଇଠି ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ମା ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାମର ଭିତରେ, ସେଇ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ମା ନିଜକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ମାରି ଦର୍ଶନ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ଥାଏ, ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ହାତ ଦେଖାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ହାତ ସେତେବେଳେ ତେଲିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ତେଲ ମାରିକିରି ଯିବା କଥା ଶିଖିଛୁ ନା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନେଇ ଆସନ୍ତି ପାଉଡର ଏବଂ ଟିସୁ ପେପର, ପାଉଡର ପକେଇ ଟିସୁ ପେପରରେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ଟିସୁ ପେପର ଆପଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛନ୍ତି 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯୋଉଥିରେ ମାଙ୍କ ହାତ ପୋଛା ହଉଥିଲା, ମୁହଁ ପୋଛି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମା ଠିଆ ହେଇକିରି କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ମା ଟିକେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମା କିଛି କହି ନ କହି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରୁମରେ ଯାଇକି ଥକା ମାଗି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅବିଗୁଣ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ତନୁରେ ଆସିଥିଲେ ଉପରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର କୋଉଠି ନଥିଲା ବା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ନିରତ ବରଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର କଥା, ଆଣ୍ଡ ଆଜ ନିରୋଧ ବରଣ ରିକଲ୍ସ ଇଟ୍, ନିରୋଧ ବରଣ ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ କହନ୍ତି, ଦି ମଦର would spread her hands over the soup by way of channeling Sri Aurobindo's force into the power, into the liquid. ହାତରେ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସୁ, ଆ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ସେଇ ପୋଜରେ ମା ଡାକୁଥାନ୍ତି। Some people used to see Sri Aurobindo's hands spread over hers in response to her call to him. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ କେମିତି ହାତରେ ମୁଦ୍ରା କରିକିରି, ଆଗଛନ୍ତୁ ଉପବସନ୍ତୁ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଗଛାମି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଡକାଯାଏ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ବିସର୍ଜନ କଲାବେଳେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ସେମିତି ଆବାହନ କରୁଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ। ଏ ମଣିଷ ମାନେ ଯେ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁପ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭିତରେ ହେ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই ପିରିୟଡଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିରିୟଡ। ପ୍ରଥମେ ଝରକାଟା ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ସୁପ୍ ଉତ୍ସବ ଆମର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ ମିରାକଲ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟଟି ଥିଲା ଦ ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ ଫୋନିକ୍ସ ଆୱାର। ଫୋନିକ୍ସ ତ ଚଢେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ, ଉଡି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ କାଠି କୁଟା ସବୁ ଆଣିକି ତା ନିଆଁ ଲଗେଇଦିଏ, ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ, ସେ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୋନିକ୍ସଟେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଚାଲି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ରିବାତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ମା ନିଜେ ଅଗ୍ନି ହେଇକି ଜଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ପୋଡିଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଇ ମଣିଷଟିଏ ହେଇକିରି ବାହାରି ଆସିବ। ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ ଫୋନିକ୍ସ ଆୱାର। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର ପ୍ରକୃତ ବିଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିବା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି ରଖି ହେଲା ନାହିଁ।
प्रथमे जो विषयटी को रेकर्ड करागला ताहला से ब्रिलियंट पीरियड बरं केतक साधक मानकर जीवन को अपसेट करदेला से ब्रिलियंट पीरियड को से संभाली पारे नहीं सही पारे नहीं लाइफ अपसेट हो गला से आधार अर्थात सपोर्टिंग फिजिकल वाइटल एंड मेंटल इंस्ट्रूमेंट पाखरे ओवर मेंटल डिसेंट को सहाय करने निमंते यथेष्ट शक्ति नथिला आम मानकर ऊपर जो शक्ति आसो माँ पठेबे श्री अरविंद दौरान ओवर मेंटल डिसेंट ताको रखापी सहीवाई आमर सेमतिया फिजिकल दरकार वाइटल दरकार मेंटल पावर दरकार एवं जो माने संभाली पारे ना पाखे से नाला आम मान भितर जिते जहाँ से घटी जाता तार यूनिवर्सल हो गला समस्त पाखे से शक्ति चली आसला से निमंते क्षिप्र परिवर्तन गति ब्रेक दबा श्री अरविंद कहले इथे ब्रेक दियो कहीं लोक संभाली पारे सकाल प्रणाम ध्यान व्यक्ति विशेष दर्शन समस्त कार्य माँ उपस्थित रोते तत्सहित माँ और प्रभु श्री अरविंद सहित चिठीपत्र आदान प्रदान स्रोत आहरी क्षिप्रतर है माँ सहित साक्षात्कार कथबार्ता सूप सेरिमनी यहपरी टाइट शेड्यूल पुट ए टेरिबल स्ट्रेन ऑन दी मदर आश्रम केतजन साधक साधिका यही स्ट्रेन अनुभव करते माँ को जो स्ट्रेन होता केतक साधक साधिका से प्रकार स्ट्रेन अनुभव करते से नीतिदिनिया रुटीन रे केतक ड्रास्टिक अल्टरेशन एंड माइनर मॉडिफिकेशन करने को पड़ा माता करते आश्रम रे माँ जहाँ सब व्यवस्था करते अंतेवासी मान मध्य केतक साधक साधिका अंतेवासी सेगुड़ी को सब संदेह और भ्रांति हृदय बहन कर बुलूले सब तो सैया है माँ जहाँ परिवर्तन कले केतक को पसंद हो नाला संदेह करते भूल बुझुले से फ्लॉड ह्यूमन बीइंग बोली कह जाउथला से सब फ्लॉड ह्यूमन बीइंग भगवान माँ भगवती जहाँ करुछंती संभाली पारना से जेते परिमाण रे आध्यात्मिक हुंतु ना कहीं जेते पवित्र हुंतु ना कहीं से समस्ते या संभाली न पर फ्लॉड हो जाउथले FLAW फ्लॉ in their main inspiration and initial motivation समय रे सेमानकर मनोभाव भीतर को सेमाने एक ए सर्टन क्वेश्चनिंग माने मोटा एटीट्यूड नहीं आसुले एक निर्दिष्ट परिमाणर मोटा बुद्धि को प्रवेश कराई देउतले It is reported that on one occasion a sadhak, a so-called medical man, told the mother that the soup being allowed to boil for hours. जने डाक्टर बोलू थी आवे साधक टीए so-called कहला माँ ये जो सूप को बहुत समय फुटे पानी रे गरम कर दिया जाउची इट हैड नो हैला इट साइड दवा इट हैड नो फूड वैल्यू एट ऑल आर खाद्य गुण किसी नहीं thereby implying that the whole exercise was but much ado without nothing तेणु समस्त एक्सरसाइज पानी फुटेवा बड़ बड़ हंडा आनी थोड़ा
लोक लाइन करेंगे भात को ढाड़े ये होल एक्सरसाइज यहाँ मच एडो अबाउट नथिंग बहु आरंभ में लघु क्रिया हो जाए मंतव्य देदेले ग्रेस पुस्तक पेज 59 देखिए या लेखा अच्छे 10 was the daily adventure in the conquest of consciousness reduced to the evaluation of the calories and the vitamin contents of the soup. देखुछंती साधक जे फल कौन है ना माँ जो कॉन्शियसनेस कथा ढालुले बोली कहते शक्ति रिड्यूस हो गला कौटी के ना कैलोरी एवं विटामिन के कैलोरी ना कि विटामिन ना डाक्टर जहाँ बुझे से कॉन्शियसनेस कथा के बुझे द सबलाइम वाज पुल्ड डाउन एंड डैश्ड अपॉन द ग्राउंड ऑफ द प्रैक्टिकल इनएन परम प्रभु बृहत्तम शक्ति सबलाइम पावर को टाणी डैश कर दिया गला ए ग्राउंड रे इनक्रेडुलस द मदर कुड ओनली व्हिस्पर इन रिप्लाई या को सुनी सारा पर माँ व्हिस्पर करके आस्ते कि कहीदेले डू यू थिंक सो तुम सेमती भावुच ए खाली कैलोरी और विटामिन था ए कॉन्शियसनेस मु ट्रांसफर करुच्ची यहाँ तो बुझीपारे नहीं यही सकाशे से लिखिले जे एठी अनेक लोक फ्लॉड ह्यूमन बीइंग्स बोली समस्ते नामित हो गले किसी बुझुना किसी जानूना सब बेले माँ कथा को माँ जहाँ करू क्रिटिसाइज करें अपा भाई मैंने समय तो आपगला ये रखा ये चमत्कार समय चली आश्रम से समय आम जो समय कथा कहूचे पंडिचेरी पर्व अनेक अनेक घटना घटी जापर अनेक साधक साधिका आश्रम छाड़ी चली जाती केतक नूतन साधक साधिका आसी श्री अरविंद को कहबार श्री अरविंद रिप्लाई देते एमती तो हम यही शक्ति की संभाली न पारुवा बोही न पारुवा साधक साधिका मैंने चलीजे जो मैंने आसवे समर्थ से बोहिबे यही प्रकार चलो जेपर्यंत रूपांतर कार्य समाप्त होना अपा भाई मैंने आपण मान समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची धन्यवाद दूची एत समय धरी आपण मैंने शुणिले ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे श्री अरविंदो शरण मम।